नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। रानीराहट मेखलीगंज में पाकिस्तानी मुद्रा बरामद, पूरे जिले में मचा हड़कंप। पता चला कि रानीराहट बाजार में एक दुकानदार ने रात में एक 100 रुपए और एक 10 रुपए का पाकिस्तानी नोट इकट्ठा किया। सुबह दुकानदार ने इलाके के लोगों को इसकी सूचना दी और हंगामा शुरू हो गया। जैसे जैसे उत्सुकता बड़ी, चिंता में बढ़ी। चंगरा बांधा में एक मुद्रा विनिमय काउंटर है। वहां के व्यापारियों का कहना है कि पाकिस्तानी मुद्रा विनिमय नहीं होता। नतीजन यह सवाल और भी उठ खड़े हुए हैं कि यह धन कहां से आया, क्या कहीं कोई पाकिस्तानी कनेक्शन तो नहीं, यह धन उसके पास कैसे पहुंचा, क्या उन्होंने यह जानते हुए भी कि यह भारत में वैध नहीं धन फेंक दिया। बताया जा रहा है कि प्रशासन पूरी जांच कर रहा है। কি হয়েছে একটু বলবেন? তো কালকে আমি দোকানে আসি রাতটা 8:30টার দিকে রাত্রে। আচ্ছা, তো ওইখানে দেখলাম টাকাটা পড়ে আছে। তো আমি গিয়ে টাকাটা তুলে দেখলাম যে আমাদের ইন্ডিয়ার টাকা না, পাকিস্তানের টাকা। কত টাকা পেয়েছেন? 110 টাকা। আচ্ছা, কাউকে কি সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন অথবা অচেনা কেউ? না, ওরকম চোখে পড়েনি এখনো, ওরকম দেখা যায়নি এখনো। আচ্ছা, কি মনে হচ্ছে এই পাকিস্তানের টাকা এখানে এলো? আমরা এখন কিভাবে বলবো, আপনারা তদন্ত করেন, দেখেন। আমি কালকে কুড়ে পাইছিলাম ওইখানে, তখন জানালাম আপনাদেরকে। এর আগে কি টাকা পাওয়া গেছে না কালকেই প্রথমবার? না, কালকে প্রথম। প্রশাসনকে জানানো হয়েছে কি? হ্যাঁ, হয়েছে। আচ্ছা, প্রশাসন কি আশ্বাস দিয়েছে? না, প্রশাসনকে ফোন করেছিল ওই ছেলেপেলেরা, দাদা। আচ্ছা, কি বললো ওদেরকে বলুন একটু। আচ্ছা, কি নাম আপনার? প্রফুল্ল রায়। এই জায়গাটার নাম? মোটরসাইকেল 183 শোলমারি। আচ্ছা, ঠিক আছে।